Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Generasi Gamma, Generasi Delta, Generasi Epsilon, Generasi Zeta, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Generation, Delta Generation, Epsilon Generation, Zeta Generation of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Ku-Anmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. November tahun 1997 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 7th of November of year 2997, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming blow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, Matrikuliah, Selasa 7 November tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, Tuesday, 7th of November of year 2997
AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K /MB1/MEMB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 76. Appendix 3, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 dated 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities, page 76. Pedoman pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Guidelines for reopening reclaimed areas in mineral and coal mining business activities. Kegiatan halaman 77. Ketentuan persyaratan. Permohonan persetujuan pembukaan kembali area reklamasi hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi kriteria sebagai berikut. Dimohonkan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format 1 sebagai berikut. Activities, page 77. Requirements. Applications for approval to reopen reclamation area may only be made after meeting the following criteria. Application must be submitted to the Minister or Governor in accordance with their respective authority based on Format 1 as follows. Format 1. Surat permohonan persetujuan pembukaan kembali area reklamasi, halaman 77. Format 1. Request for approval to reopen reclamation area, page 77. Kop surat, letterhead. Nomor, number, tanggal, date, sifat, karakteristik, lampiran, attachment, hal, matter. Permohonan persetujuan PKAR, pembukaan kembali area reklamasi, application for approval to reopen reclamation area. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Gubernur Provinsi, alamat kantor pemerintah, Honorable Minister of Energy and Mineral Resources, Governor of Province of Government Office Address. Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan PKAR pembukaan kembali area reklamasi sehubungan dengan isi dengan urgensi pembukaan kembali area reklamasi. We hereby submit a request for approval for the reopening of the reclamation area in connection with fill in the urgency of reopening the reclamation area. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah kami masukkan ke dalam tautan penyimpanan awan atau penyimpanan game awan, cloud storage, https
For your consideration, attached are the document requirement in accordance with the provision of the laws and regulations that we have included in the cloud storage link https. Atas perhatian Bapak Menteri Gubernur Provinsi, kami ucapkan terima kasih. Thank you for your attention, Mr. Governor of the Province of. Hormat kami, best regards, direksi yang terdapat di Minerva One Data Indonesia, MODI, Director registered with Minerva One Data Indonesia. Tembusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Sisi Kopi Karbon, Direktur Jenderal of Mineral and Coal, Director of Engineering and Environment, Mineral and Coal. Halaman 77, page 77. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.